بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادة الحاضرين، كياي أساتذة، أحباب، أخوان وأخوات، جزاكم الله على حضوركم في هذا الحفل المتميز والمبارك. Beliau membuka ceramah beliau dengan salam kepada kita semua. Kemudian beliau mengucapkan rasa terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir di sini. Wabil khusus beliau tujukan kepada para alim ulama setempat, para kiai, para asatidz. Dan sungguh kumpulnya kita pada malam hari ini, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. وبمناسبة هذا اليوم سوف نتكلم عن شرط من شروط الطريقة التيجانية ألا وهو الأخلاق، محبة الإخوان فيما بينهم. ففي هذا اليوم كنا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرة الشيخ سيدي أحمد تيجاني، فموجود منا ما زال غاضب من أخوه وجالس في حضرة رسول الله وهو لا يحب أخوه ولم يخجل من الله عز وجل ولم يخجل من رسول الله. فمن شروط الطريقة التيجانية هي محبة الإخوان فيما بينهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشيخ سيدي أحمد تيجاني: قل لأحبابك لا يؤذي بعضهم بعضا فإنه يؤذيني ما يؤذيهم. أي محبوب هذا وأي حب هذا. Pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, beliau menjelaskan tentang syarat daripada Thariqah At-Tijaniyah kepada kita. Salah satu syarat daripada Thariqah At-Tijaniyah akhlak dan mahabbah, yaitu mahabbah cinta. Dan kita saat ini, beliau mengatakan kita sedang berada pada hadrah Rasulullah, pada hadrat Nabi Muhammad dan hadrat Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Kemudian beliau mengatakan kepada kita, bagaimana bisa kita yang berada di hadrat Nabi Muhammad, kita yang berada di hadrat Syekh Ahmad At-Tijani, tapi kita menyakiti satu sama lain. Bahkan dikatakan sama beliau tadi, syarat Thariqah At-Tijaniyah adalah mahabbah, cinta mencintai sesama ikhwan At-Tijani. Bagaimana kalian semua tidak malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalian semua tidak malu kepada guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada guru kita Syekh Ahmad At-Tijani, katakan kepada para pecintaku, kepada para fuqara Tijani, jangan saling menyakiti satu sama lain. Kalau mereka menyakiti ikhwan Tijani, mereka menyakiti satu sama lain, bukan mereka yang sakit hati, pada hakikatnya aku yang sakit hati, kata Nabi Muhammad. Mereka bukan menyakiti saudara mereka, tapi mereka menyakiti aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأوصانا الشيخ سيدي أحمد تيجاني ألا نحسد بعضنا البعض وألا نغتب بعضنا البعض وألا نفعل نميمة بين بعضنا البعض وأن نساعد بعضنا البعض وأن نحمل بعضنا وأن نفعل الخير وأن نتصدق. هذه من وصايا الشيخ سيدي أحمد تيجاني، كأننا تيجانيين بصفتنا تيجانيين وبصفتنا مسلمين. Dan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani berwasiat kepada kita semua untuk tidak saling hasud sesama kita, tidak saling benci sesama kita. Dan Syekh Ahmad Tijani berwasiat kepada kita untuk kita menjaga ukhuwah, saling tolong menolong, saling berbuat baik satu sama lain antar ikhwan Tijani. Karena kita adalah daripada murid Syekh Ahmad Tijani, para fuqara Tijani. والطريقة التيجانية هي 3 أنواع، فيها أول شيء الورد، وثاني شيء العلم، وثالث شيء هو الأداب والأخلاق. إذا كانوا هذا الشيء كلهم فعلتهم في الطريقة التيجانية فأنت ما شاء الله عليه. Maka Thariqah Tijani ini ya tergolong dalam 3 komponen kategori, harus ada di dalamnya. Yang pertama, Thariqah Tijani ada di dalamnya wirid. Yang kedua, bukan cuma wirid, yang kedua kata beliau ilmu. Harus ada ilmu dalam Thariqah Tijani. Yang ketiga, akhlak dan adab. Nah, apabila kalian semua dari ikhwan Tijani
ada 3 komponen tersebut dalam diri kalian, maka kalian semua adalah Tijani. وشرط من شروط الطريقة التيجانية هي صلة الرحم، والكثير منا في هذا الزمن وفي هذه السنة الذي لم يرى أخوه أو أمه أو عائلته في شهر 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور. أتعلم الله ماذا يقول؟ من قطعها قطعني، يعني من قطع صلة الرحم قطعه الله. Dan salah satu syarat lagi dalam tarekat Tijani adalah menjaga silaturahim. Kalau kita tengok, kita perhatikan zaman sekarang, kata beliau, banyak dari kita yang memutus tali silaturahim. Anak memutus tali silaturahim kepada ibunya, anak kepada orang tuanya dengan alasan syugul. Mereka sibuk, tidak menjalin tali silaturahim kepada orang tua dan kerabatnya. Bahkan kata beliau dinyatakan, siapa orang yang memutuskan tali silaturahim, maka Allah akan putuskan dia dari hadrat Allah Subhanahu wa taala. شيء آخر رضاء الوالدين، وهو شرط من شروط الطريقة التيجانية. رضاء الوالدين، رضاء الوالدين هو من أساس شروط الطريقة التيجانية. فمرتبة الوالدين عند الله عز وجل عظيمة، فيقول الله أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك 3 مرات. تعرف بأن غالي عند الله عز وجل. لو تصلي وتزكي وتصم وتفعل كل شيء وأمك ليس راضي عليك، والله لا ترى الجنة. أو أمك غاضب منك، والله لا ترى الجنة. إذا كان الجنة الله وضعها تحت أقدام الأمهات، فأين سوف تذهب؟ تركت الجنة أمامك وهي اليوم أمامك وتجلس معك ولم تسأل عليها، وغدا لما تذهب يا الله أمي ذهبت، يا الله اغفر لي يا الله. كانت أمامك ولم تعرف قيمتها، كانت أمامك الجنة، كانت أمامك الطاعة، كانت أمامك منبع الحياة ولم تعرف. فهذا المحجوب عليهم الجنة. Dan syarat selanjutnya dari tarekat Tijani adalah birrul walidain. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wajib kita berbakti kepada ibu dan ayah. Bahkan beliau menjelaskan, kata Nabi Muhammad, penekanan lebih kuat kepada ibu. Ummuka summa abuka. Ibumu, kemudian ayahmu. Penekanan kuat. Karena beliau katakan tadi, birrul walidain punya martabat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan banyak dari kita yang menyakiti hati ibu kita. Bagaimana kita bisa menyakiti hati ibu kita? Ya, kata beliau tadi dijelaskan, walaupun kita ini sholat, kita puasa, kita melakukan banyak ibadah lain, dan ibu kita nggak ridho sama kita, maka tidak ada artinya seluruh ibadah yang kita lakukan. Bagaimana bisa, kata beliau, kita sholat, kita puasa, sementara surga keridhaan Allah ada di telapak kaki ibu kita. Surga ini ada di hadapan kita, beliau bilang kepada kita. Ada di hadapan kita, itu ibu kita. Maka bagaimana bisa kita menyakiti ibu kita? Wajib bagi kita ketika ketemu ibu kita nanti, kita mohon ampun, ighfirli ya beliau mengatakan tadi, ampunin saya ya ibu, ampunin saya. Kenapa? Karena surga itu ada di depan kita saat ini, yaitu ibu kita sendiri. Wassalatu fi waqtiha. الصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها. فالصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة تقربك إلى الله عز وجل، فالصلاة أساس الدين. في يوم الذي تساوب فيه أمير المؤمنين وأتوا إلى ابنه عبد الله وقالوا يا عبد الله أمير المؤمنين تساوب وهو أغمى عليه، فقال أنا أعرف كيف يقوم. فقالوا كيف؟ فقال لهم عبد الله اذهبوا إلى والدي واهمسوا في أذنه وقولوا الصلاة يا أمير المؤمنين. وإذا بهم ياتوا ويهمسوا في أذنه ويقولوا الصلاة يا أمير المؤمنين، وإذا به أمير المؤمنين يقوم ويقول الصلاة. هل صلوا؟
ونحن اليوم تأخذنا مشاغل الدنيا، ونحن نعرف بأن سوف يأتي يوم الحساب، سوف تسأل بأي شيء، سوف تسأل على هذه النعمة، سوف تسأل على هذه الصحة، سوف تسأل على هذا الوقت، فكيف ستجيب؟ Kemudian syarat selanjutnya beliau jelaskan adalah sholat pada waktunya. Syarat daripada tariqah Tijaniyah selanjutnya sholat pada waktunya. Karena beliau katakan sholat itu adalah asas dalam agama. Sholat bisa mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar. Beliau mengatakan seperti itu. Nah, kalau beliau tadi mengisahkan Amirul Mukminin itu ketika telinganya mendengarkan kalimat sholat langsung bergetar tubuhnya dan bangkit. Ketika ada orang yang mengucapkan kalimat sholat, as-sholah, as-sholah, Amirul Mukminin bangkit, langsung bangkit. Ini adalah salah satu adab kecintaan daripada Amirul Mukminin. Ya. Amma ba'd, فأوصيكم بمحبة فيما بينكم، ففي هذا الشهر الفضيل نحن مقبلين على شهر رمضان، وواجب علينا من كان بينه وبين أخيه شيء فليسامحه، ومن كان له شيئا يدعو الله، فكل الأبواب تغلق إلا باب الله لا يغلق، وكل الأبواب تسد إلا باب الله. لما ترفع يداك وتدعو الله عز وجل فالله لا يرجعها مصفرة، لا يرجعها إلى الأرض حتى يستجيب دعاءك. Kemudian mulai mengatakan kepada kita, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Hendaknya dari kita saling memaaf-maafkan kesalahan yang ada, saling legowo, saling lapang dada. Dan beliau mengatakan juga seluruh pintu nantinya akan tertutup. Semua pintu-pintu yang ada akan tertutup kecuali babullah, kecuali pintu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus asa. Ketika kita diri yang banyak dosa ini mengangkat tangan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh pintu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertutup untuk kita semua. Allah yaqul wa izzati wa jalali wa la sawfa ansuruka walau ba'da hin. ولا سوف أنصرك ولو بعد حين. رأيت يجب أن تدعو الله. رأيت الطفل الصغير لما يأتي عند أبوه ويرى هذا ما اسمه، يرى آيس كريم أو يرى أي شيء ويبدأ يبكي ويقول له بابا اشتري لي بابا، يبدأ يبكي. هكذا يبكي إلى الله. أنت الفقير وأنت العبد، لا تكن غني، هكذا عاد الله فقط. أنت الفقير وأنت الغني وأنت الذليل، لا تكابر. فما خلقتكم إلا لتعبدوني، لا شيء إلا أن تعبد الله عز وجل. Bukan beliau mengatakan lagi kepada kita wa izzati wa jalalih. Allah mengatakan demi zat keagunganku dan kemuliaanku, siapa orang yang mohon ampun denganku pasti aku ampuni, dan siapa orang yang meminta pertolonganku pasti aku tolong. Kita ini adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita menempatkan diri kita seperti anak kecil yang sedang merengek kepada orang tua ketika minta jajan, kata beliau. Baba es krim. Kalau anak kecil minta jajan es krim begitu ngerengek. Harusnya akhlak kita, adab kita, perilaku kita seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan lagi, kalian semua adalah fakir, kalian semua adalah orang yang butuh akan rahmat Allah. Kalian semua adalah hina, kata beliau. Kalian semua adalah pendosa yang penuh dengan lemburan dosa. Maka jangan tukabir, kata beliau. Jangan kalian meninggikan diri kalian, jangan kalian membesarkan diri kalian, jangan kalian sombong. في يوم من الأيام أتوا جماعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفتخرون ويقولون لرسول الله يا رسول الله عندنا مرأة تصب، فرسول الله يقول هي في جهنم. يا رسول الله إنها تزكي، يقول هي في النار.
فقالوا له كل الذي أمر به الله عز وجل بأن هذه المرأة تفعله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد بأن هذه المرأة في النار. فلما سألوا الصحابة رسول الله لماذا يا رسول الله؟ فقال هي تؤذي جيرانها، ولو كانت تفعل كل شيء وجارك غاضب منك لا ترى الجنة. Ada sekelompok jamaah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah ini membanggakan satu sosok perempuan. Jadi jamaah ini bilang, ya Rasulullah, ini perempuan ini puasanya hebat. Ya Rasulullah, ini perempuan ibadahnya hebat. Ya Rasulullah, ini perempuan sholatnya hebat. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Hiya finnar, kata Nabi, dia di neraka jahanam. Kaget para sahabat. Padahal dengan ibadah yang begitu hebat, tapi di neraka jahanam. Kemudian sahabat bertanya, kenapa ini perempuan kok di neraka jahanam ya Rasulullah dengan sholat yang begitu hebatnya? Maka Nabi Muhammad mengatakan, ini perempuan yang ahli ibadah, tapi dia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangganya, berakhlak buruk, walaupun dia ibadah hebat, tapi akhlak dia buruk, sering nyakitin tetangganya, maka dia dinar. Maka kalian, siapapun kalian yang ada di sini, kata beliau, kalau kalian menyakiti tetangga, maka kalian di neraka jahanam. Dan jika kalian tidak menyakiti tetangga, maka kalian bukan bagian dari perempuan tersebut. Artinya kita bukan di neraka jahanam. فبهذا الشهر الفضيل واجب علينا، نحن نرى بأن في هذا الزمن كثر فيه الابتلاء وكثر فيه المرض. هم رسول الله، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سير الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.